Hi everyone! So ayan, maglakad-lakad tayo dito sa sa forest. At ang aking mag-ama na doon na Dito tayo sa forest, maglakad-lakad. At itong forest na to ay may entrance. Kasi may mga activity ata sila dito. De gele pijlenvolging kom je overal langs. En hier bij het bordje na de ingang staat verder uitleggen. Oké. It's good. Kom maar, Francisca. Oh, the pen. Oh, ja. The pen. Daar moeten we heen. Achterkant schieten. Di ba? Nee, maar zie. Dan kan je thuis beknutselen. Dat is een schatkist. Ja, kom maar. Eerst achterkant. Ja. Oh, tignan mo, may mga event nga sila, oh. Oh, may dragon daw. Sundan natin ang araw na yan. Ang ganda naman ng nila, pa-bridge. May mga pa, oh. Bulak-bulaklak. Yeah, the arrow. Follow the arrow. Yeah. Zijn alle fabelwezens. Verzamelt de cijfers en maakt de rekensom. Yeah. Oké, de draak van het vuur moeten we zoeken. Tingnan nyo, may mga bata din. Tingnan natin yung malaking ibon na yun. Anong klaseng ibon yan? What kind of bird is that? Weet je nog, in Harry Potter, die Ja. scheurbek, Yeah. dat is dit beest. Ah. Zijn naam was Scheurbek. Okay, ayan daw yung animal dun sa Harry Potter. Okay, now you found it? Nou, dat Yan yung maakt pangalan hem ng extra ibon krachtig. dun sa taas. Drip yun. Vanwege het water is van. Tubig. Mama, besjes. Yeah. Pagkain lang yan ng ng ibon. Hindi yan nakakain ng tao. Look, kasarap ng air dito. Hangin ba? Kasarap ng hangin dito. Oh, fresh air. Oh. Para maiba naman ang ating vlog. Uy, lagi na lang tayo talaga sa amusement park. Mag nature naman tayo. Ang daming mga bata dito. Sila, naglakad-lakad. What is that, Francisca? Ha? Tunnel? No, doon mo, Francisca Provira. May tunnel daw. Pasok tayo sa tunnel. Woo! Woo! Francisco! Yeah. It's dark. Anong meron dito sa tunnel na to? Uy, uy, uy. Kahaba yung tunnel. Pap, dit is een doolhof. Misschien is dit een Hallo. Now, dit is een saan na tayo? Nee, dit is een doolhof. Okay. Ito na yung nila. Dragon. No. Galaw-galaw siya. Wow, Francisca? Ik wil jou zo Hey? openen, meneer Daan. En dan als dit jou gaat, we moeten insteken waar ze bot. Wat is dat? Galaw-galaw yung dragon, Francisca. Kijk. See that?
Francis? Dat is de draak. Oh ja, dat is de draak. Yeah. Vuur. Zo. Ibang dragon naggalaw-galaw. Pero peke lang yan. 7, 8, 9, 10, 11. Binibilang ni Francisca yung mga paanang dragon kasi may tanong dyan kung ilan ang paanang dragon o ilan ang paanang dragon. 14. Ik zag een 14. 14? Even lezen. Maar er is de lezen daar. Kom maar, basahin mo dito. Dikke rookwolken, vuur uit zijn neusgaten en vleugels die groter zijn dan een zeilboot. Dat is de draak. In bijna elk land ter wereld bestaat het verhaal over Binabasa draken ng papa niya. en daarom zijn het ook de oudste verhalen. Ano naman yan, Francisca? What is the next? Phoenix. Ha? What is that, papa? Phoenix is een vuurvogel. Wow. No, Phoenix. That is Phoenix. Hey. Hey, Nee, Phoenix. staat geen vraag over. May nakita kaming mushroom dito. Nakakain kaya itong mushroom na to? Kung makakain yan, kukunin ko yung mushroom na yan. Ang laki kaya. Yan din, oh. Oh, ano yun, tae? Parang may tae doon. Nou, waar wij een spelletje naartoe? It look like poop there, Papa. Oh, yeah. May unicorn daw doon. Oh. Ano niya, natatanaw niya. Ba, kaganda tong na to, forest na to. Oh. Laging may ganitong event pag summer. Kasi yung mga bata dito sila nagpupunta. Linder. Yeah. Mama, de vleugels Butterfly daw. De vleugels beweegt. Hm? Mama, de vleugels beweegt. What is that? Nee, dat is klein. Maliit daw na princess, sabi ni Francisca. Mini-me princess. Mini-me princess. Yeah. Ganda yung building na yan, oh. Restaurant yan. Oh, duma, Francisca. Dali. Eeuwen kijken. Yeah, duma. Here. Picture tayo dito, oh. Sa. Kijk. Jij alleen eerst. Nagalaw-galaw yung pakpak niya. What? What is that inside? Hey? Little house? Dat is een meneertje. Hmm? Kijk, Een miniature house? een meneer. Oh, wala naman pala eh. Yan sa loob. Ah. If you want to relax, mag-upo. Hmm? Ja, heel leuk gemaakt. Yeah, this is Dit is van beautiful. takken gemaakt. Yeah. Yung maliit na bahay din. Ah. Oh, wala man, oy. Hmm. Tara na. Dito naman na tayo sa kabilang side. May makikita kang mga painting. Wow, mom. Wow! Yeah! Magpicture ka? Hier kan je Picture ka? Sige, picture. Smile, Francisca! Cheese! Klaar! Zie, dat zijn gewoon mensen die verkleed zijn, schat. Dat is allemaal Wat? Aha. dat zijn verklede mensen. Zie je daar? Die hebben oren.
En die hebben veel make-up op. Make-up? Oh ja. Nee, smink. Dit is gewoon voor de foto dit. Ja. Madali. Die vleugels waar we zo net gezien hadden. Dat is geen eenhoorn. Ja. Dat is mooi. En dat is een eenhoorn. Dat is een eenhoorn. Wat is dat? Ik vind deze mooi. Ja? Deze? Ja. Mooi. Hm. Kijk, zie, die heeft konijntjes hier. Hm. Konijntjes. Ja. Een eenhoorn. Een eenhoorn en dat. En mij. Dat is een veetje. Activity ng mga bata. Natutuwa yung mga bata pag ganito eh. Nature ba? Oh. Dat cactus is The woman inside the bottle. What is that? Een prinses? Nee. Deze de boel mensen dat denken. Dito naman tayo sa kabila. Over het bruggetje heen. Dit is een mooi bruggetje. Hmm. Ginudyok si Francisca ng takatay niya. Papa Stout. Ito daw si Daharpay. Mm. Ze zien eruit als vrouwen Di ba? met het lichaam van Mga ano sila pinaglalagay na kung ano-ano. Mm. Basa pa si Papa. Magdugo-dugo ang ilong ko dyan, oy. Oh jee. Pasok tayo dito sa pinakaano nila, parang tunnel. Nauna ng mag-ama. Diba? Kaganda dito. Sobrang ganda. Alam nyo ba, malapit lang ito sa aking work. Oh, ang haba, no? Grabe yung paggawa nila ba? Kagaling man. Uy, oh. Kahaba. Kukuk! Lang haba. Ano siya? Puno siya. Tapos parang nilagyan siya ng pagganon. Oh. Anong mayroon dyan? Ah, may tanim din sila. Sunflower? Oh wow, sunflower. Oh my God, ang laking kalabasa. Zie je, zo groot? Nee. Wow. Die is mooi. Kalaking kalabasa yan, uy. Ja, wel bijzonder. Para sa ano yan? Halloween. Nou, Francisca. Hey, zijn hier ook wat zaden die op een gegeven moment? Die kant op. Okay. Hier zit iets, een pijl. Okay. Palo daw natin yung yung arrow, sabi ni Francisca. What is that? Diba, Francisca? Een boom. Boom? Tree? Ay, ang ganda. Tingnan natin doon. Ika, dali. Dali. Ito. Ang daming kalabasa. Ha? Ja, sunflower seeds. Okay. Oh, kijk, een boom. Ang daming kalabasa. Papa, mandragora. Ja, die is ook in Harry Potter. Okay. Om die uit die Oh, pot weg te yeah. Diba ito yun sa may Harry Potter, yung dat is hinihila, die- tapos ja. ganun siya. Die zo Nagsasound. schreeuwt. Zo. About Harry Potter din pala yung kwento na to. Kay Francisca, it's buway ka. Naggalaw-galaw siya, oh.
Ang galaw-galaw. Cute. Oh, cute. Kay. Kita mo yon? Ha? Spot? Grabe. Ibang kalabasa to. Oh, kakaibang kalabasa. Na ano na. Natanggal. Ang daming ano kalabasa. Ano, magkuha kaya tayo ng kalabasa, no? Lagay natin dito sa ating bag. Ang sarap mag-harvest nung ano nila, kalabasa nila. Kaya lang, naku, baka may camera dito. Hidden camera. Sabi nila, si Mary nagkuha ng anong kalabasa. Patay. No, Francisca. Ganda dito, love. Oh. Tingnan nyo ang aming ano t-shirt. Twins na naman kami ng ating palalabs. Yes, my love. Ik wil eens even wat zeggen. Hebben we ook een poepomstaart? Jawel. Hebben we een poepomstaart? Ja. Thijs, ja? Nee. Yeah, oh, pichay. Grabe ang lalaking pichay, oh. Pichay, oh. Sibuyas, tignan yung sibuyas. Yes, din silang tanim. Oh, pechay. Mama, papa gaan nu weg. Kalabasa. Mama, papa gaan nu weg. Lumabas na naman yung ano, yung araw, kaya magsombrero tayo. No, Francisca, kasi masakit sa ulo yung ano, yung araw ba. Kaya pag nawala yung araw, tanggalin namin ulit ang sombrero ba. Kasi mainit. Yeah, duma! May nakita si Francisca, duyan. Yes, I will open there. Eerst de spelen. Doe maar, laat maar. Mama, heb je dat ook in? Heb je nog... Ja, okay. Nou, magduyan muna tayo. Nou, stress die kan op. Ja. Nou, doe maar. Ja, kom maar mee. Ik heb er bij oplopen. Wacht even. Yeah, look that. Duyan, oh. Duyan si Francisca. May mga mansanas din silang tanim, oh. Mga mansanas, mga hinog na. Tapos piras. Sana yung aking ano, mag-ama. Hallo, what is that? Ha? Ja, dan kan je nog hangmaat iets lezen. Book? Ja, kan je zo pakken. Okay, now. Zo pakken. Free book? Ja. May libreng ano daw, book. Dat is allemaal Fries. Lamar Fries, oh. Fries frata. Hindi naman natin maintindihan ang Fries. Tingnan yung apple. May mga apple din dito, oh. Kaya lang, hindi pa hinog ang mga apple dito. Oh, green pa siya, green. Kaya lang, kinakain na ng ibon, oh. Mga nag-ano na, bulok-bulok. Apple. Oh, they have also palm. Kunin natin itong isa. Yung isa kunin natin. Nee, kijk nee. Ja, dat gaan niet weg. Nee, dit is stekel. Tignan nyo, oh, prime. Kaya lang, hindi pa hinog. Ito, hinog na, oh. Oh, maar dan moet wel water. Dan Yeah, you need to wash. But this one is nog niet ripe, oh. Mom, Uwi natin, lagay natin sa bag natin. okay. Diba, namitas pa kami ng ano, prime. As yung apple naman dun, oh. Green pa. Yung hinog dun banda, oh, hindi naman yun pwede makuha. Serena. Francis! Hali, tingnan natin yung ano. Yung mermaid. Kasi may question daw. So, kailangan sagutin ni Papa ang ano, mermaid. Kita mo yung mermaid? Nee, Kita mo yung mermaid? Zwaaien!
umakyat yung magtatay dyan o sa taas. Ako dito na lang sa baba. Hey, hey! Look! Bau ba? Gabi, kaganda dito oh. Ang dami ding naglalakad. Yung entrance pala dito ay €7.50. Pati yung bata €7.50. Tapos yung papel na pinipilapan namin, yung sinasagutan namin ay €2.50. O diba? Mahal din no ang entrance. Pati yung papel na sinasagutan namin may bayad din. Francisca! Pasok tayo dito sa loob ng mga punong-punong to. Wow, anong mayroon doon sa sa loob? Papa, show mo here. Beautiful. Sundan lang natin yung mga araw. Dali, pasok muna. Tayo sa pinakagitna nito. Kaganda ng ulap. Oh, ang ulap. Oh, ang ganda. Anong mayroon dun sa pinakadulo? Parang baka kasi may dalawang sa sungay. What is that, Francisca? Ano yan? Nuwang? Baka? Ano yan? Minotaurus. Lalapitan ni Francisca yung Minotaurus. Yung parang baka. May dalawang sungay. Tapos may may hikaw sa sa ilong. Papa. Oh. Di ba? Di daw pwede pumasok diyan. Pwede naman kaya, oy. Ayaw pumasok ni Francisca sa tunnel. Pang natakot si Francisca dun sa loob ng tunnel. Tapos natakot siya dun sa dun sa parang baka na may hikaw dito sa sa ilong. Pero ang sarap nung hangin, fresh air kasi nga nandito tayo sa loob ng ng forest. Loob to ng ng forest. So mga puro mga puno. Ayan. Oh, pwede pa lang maglaro dito yung mga bata, oh. Daming tao, oh. Busy. Ha? Nee? Nee, moet even wachten. Even wachten. Je moet eerst terug. Oh ja, that one. Thank you wel. Nou, doe maar. Proberen. Oh, aan de kant. Achter de kistjes. Nou, proberen. Even laten we spullen hier. Magtatay. Sige nga. Zeker aan de kant. Ja, doe maar papa. Proberen. Oh. Oh jee. Papa dan? Ja. Nou, Francisca, proberen. Oh, pak maar die. Dat ding. Pak dat ding. Ik ga de zon pakken. Ik ga ruzie maken. Dat ben ik niet. En verkeerd om. Nag-enjoy na ang tatay ni Francisca pero hindi pa rin niya natatamaan yung ayaw na daw niya. Ja, geef mij de meisje. Jij ook weer? Nog een keer? Waar is de rest? Niet op mij schieten straks, hè? Gusto pa daw niya isang beses mag-try. Sabi ko ibigay na dun sa bata.
Dan moet je nog een pijl hebben. Nou, dan hebben we hier straks. Nou ja? Zo hard mis. Nee. Nag-enjoy ka, Francisca? Mama, ik niet. Busy yung mga bata maglaro. Ja. Maar je moet best goed. Ja. Mama, dat is ook een pijlboog, maar ik wil niet een foto van. Oh ja, the ano, minir. No. Ik ga goed. Takot ka? Takot siya. Kalahating tao, kalahating kabayo. Oh, di ba? No, kumawa ka na underkant. What is that, Francisca? Hey? Mama, ik zag dat niet. What? Ik zag dat niet. Hi. Oh. Oh. Wow. Nee, ik zag dat niet. Maar. En ze begonnen. Okay. Mama, mama. Who ate that? Yeti. That is Yeti. Maar die heb ik gezien bij de Mimio film. That is Yeti, Papa. Maar die heb ik van de Mimio film van deel 2 gezien. Deze. Tel de sneeuwvlokken. Oké. En dan ga ik met die pijl tegen. Yung magtatay. Nag-argue. Anong pinag-arguan nyo na naman dyan? May gusto kasi ang bata. Tapos sabi ng tatay, tapusin muna daw natin yung ano, yung optok ba, yung mag-answer sa mga question. Oh, ano yan? Wat is dat? Is dat een leeuw? Oh. Sino to? Sa Indian ata to, 'di ba? Indian? Ha? May ahas yung sa ano, may ahas yung ulo niya. Oh. Egypt pala to. Oh. May dalawang ahas yung anong ulo niya, oh. She have two snake. Protector of the pyramid. Ah, okay. Okay, come on. Kaganda yung bulaklak, oh, red. As in, ano talaga, forest sa loob. Yan yung wild blackberry, oh. Yung iba, ano na, hinog na. Ba! It's warm, Papa. Init. Uminit na. Lolo, yung bata nag-iyak na. Bakit, lolo, hindi na makababa yung bata doon sa ano. Nag-akyat siya. Oh, yay. Maar ik kan weer wel eens zelf naar Yeah. Stop over muna kami dito kasi nauhaw na kami. Buti na lang may ano kami, may dala kaming tubig. May water. Oh. May water. Open it. Open it. Okay. Open it. This for Francisco. Okay, and this for you. For Mama. Oh. Waarom heb je me... Uhaw kami, oy. This for Mama. Hou je waffel. Waffle. Can you open my waffle first? Moet je openmaken? Yeah, please. Nou, hier. Hou je waffel. Hou je waffel? Dat means hou je mond. Mukuloko ka talaga.
Waar heb je papier? Joke na, papa. Dito sa outfit ko. Heb je hele papier gelaten? Here in my ano kont na. Ach, Pako. jongen. Ano mo na? Dan ben jij toch een kersenpie? Oh nee. Kasi nga, lilipad o mahangin kaya. Nu is die helemaal vies. Nee. Mag ik thuis een schatkist knutselen? Dat Nee, moet even kijken. Wat moet je hebben? Dito, yun din kasi water. Oké, ik ga even kijken. Wat moeten we nodig van dat? Maar als we dat niet doen, dan weet jij het niet. Als we dat niet, als we dat niet thuis hebben, dan Sarap moet ng het wapel. koken. Oh, lekker. Oh, ik was wel wat aan toe. You like Snoopy? You like candy? Oh, dit is jouw pin. Papa, wil je chips? Wil jij Nee, ik chips? wil een snoepje. Wat? Ja, en, wil je ook een snoepje? Ho. Mabang hangin. Want dat heb ik voor jou gekocht. Hallo, dan moet je samen delen. Hey. Gawin na namin. Papa! Mama! Nou gaan we deze nieuwe kopen. Ja. Hey. Mama! Ay, lang bigyan tatay niya. Gaan we deze een nieuwe kopen Opo. vandaag? Dat heb Alsjeblieft. ik gekocht, dat is Look. Ja. Papa! Open nou. Papa, nou gaan we een nieuwe kopen. De Snoopy. Mag ik een groene? Ano to, maasim. Huh? Maasim. Sur. Asim ng candy na to. Yan yung favorite namin candy, maasim. Zure matjes. Ja. Asim. Ito masarap. Dit is een dier met 3 koppen. Oh, tignan mo yung ano aso. Slenderus. Ito yung aso na ano, 3. Ala! Nagulat pa ako. Naggalaw. Oh yay. Kakaibang layon. Leeuw, kruisen met een schorpioen. Okay. Kakatakot Best yung ano. misvormd, hè? Kakatakot yung itsura ng layon na yan. Kakaibang mga animals. 1, 2, 3, 4. Zo, die heeft loopschoenen nodig. Ang daming ano pa ah. 6 yung paa niya. Saan na si Francisca? Francis! Dali. Lakad pa rin, lakad. Parang patapos na din tayo eh. Sa ating ano, walking. Ayan na naman siya. Takot na naman yan siya. Ano yan? Dragon? Oh nee, Ah. Het aantal vissen tellen. Nou, gewoon die. No, 1, kailan? 2, 3. 3. Yun parang yan siya. Oo. Sasagot pa ang tatay. Yeah? Ja, die klopt. Wow! Mirror. Oh. Mirror, mirror hanging on the wall. O, diba? Francis! Oh. Chuk. Diba? Ito ang ating ano pa OOTD. Oh, diba? Pak. Ang laking aloe vera Pang ano sa buhok. Pag dry yung buhok, 'di ba, para gumanda, lumambot. Baromits. Waarom zit er geen vergaar? Ayan ang baromits. Mga cactus. Ano, malaking cactus.
Kakute naman ang cactus na yan. Tapos doon sa loob, ang daming cactus ang lalaki. Kaya lang hindi ka pwedeng pumasok dyan. Ang lalaking cactus, Scott. You're not allowed to go inside, right? Nee, daar kan niet. Daar in de deur. Nee, it's locked. Heb je al geprobeerd? Ja. Oh my God, ang lalaking cactus. So mooi. Hey. Wow, amazing. Mga manok din pala sila dito. Nagkukulakok na. Kukulakok. Masarap ang tinolang mga manok na yan. Daar. Oh yeah. Papa, de vraag van die. Oh, kom maar Francisca, kijk di. Wala, ano yan? Mga kabayo. Ito kanina yung nakita ko parang tae. Ano pala yan siya? Robes. Robes siya, robes. Robstock? Okay. Di yan siya tae. Ano siya, insect. Yan yung restaurant. Mga tao nagkain ng ice cream. Mga napagod maglakad sa loob ng ng forest. At tapos na kami mag-walking dun sa sa Ugtok. May maliit na din dito, building. Ano yan, meron dyan. Pasok tayo. Francisca. Ay, muntik pa akong nadapa. Magkulay ka na din dyan. Nagsusulat si Francisca. Francisca, sinusulat mo yung pangalan mo tapos nag-drawing ka dyan. Ik maak een minion. Okay. Kijk, Minion. Oh, minion daw. Nag-drawing siya ng minion. je moet ook blauw. Punta na tayo sa ating sasakyan. Tingnan nyo, wala nang mga katao-tao ba? Parang kami na lang naiwan na naman dito sa sa loob ng kagubatan. Ako, napagod ako maglakad. Pero nakapag tayo exercise. 'Di ba, Francisca? Kaganda yung doon, water lily. Oh, water lily ba? Oh. Hala, nasaraan na ata tayo. Tagutin ata tayo makalabas nito, oy. Tingnan nyo, sarado na yung information nila. Makalabas pa tayo? Hey? Yeah, well. Now, Francisca. Yeah. Good show. Diyan kami bumili ng ticket kanina, sarado na sila. Andyan? Oh, zie, hier was die pompoenen. Ja. En dan hier. Ah, okay. Nou, come on. We zijn helemaal weer teruggegaan. Ja. Sana uwi na tayo. Totsins! See you again next time. Next year na naman ulit. Iba na naman yung pag next year. Kasi every year yan, iba-iba yung nila. Pa-event ng mga bata. Hey, kami na lang ngayong tao dito. Wala nang mga sasakyan, Wala nang mga sasakyan. Kanina pagdating namin dito, punong-puno, parang wala pa nga kaming maparkingan. Kasi late naman kami dumating. Anong oras na kami dumating dito? 2:30. Kaya yung iba nauna nang umuwi kasi maaga siguro sila nandito. No. Dali, Francis. Akyat na.
At mag-uwi na tayo. Mama, niet op de kaart staan. Okay, sorry. Kasi anuhin mo yan, di ba? Yung ano, yung guntingin mo, di ba? O mag-seatbelt ka na lang. Mama, ga die schatkist, deze schatkist knutselen samen. Ja, ja, samen maar. Dan moet je alleen schaar nodig en lijm. Opo, opo. Gunting at pandikit. Oh, dali na. Ano mo na, seatbelt ka na. Oh, nag-enjoy ka? Anak? Ha? Sige. Ja? Good so. Nou. Oh, ze hebben gewoon een kist onder de brug verstopt. Alleen dat. Alleen dat. Nou, maakt niet uit. Not so special. Welke brug? Nou, weet niet. Daar zijn we al een keer overheen gelopen volgens mij. Maar wat zit er dan in? Niks. Er wil iets in. Oké. Nou, let's go. We gaan naar huis. Misschien een snoepje? Snoepje? Maka-snoepje ka naman. Misschien een gratatie? I don't know. Oh, mag-inom ka na ng tubig mo. Eet ik al. Misschien wel, ja. Maar ja, Tubig ko zijn na al ubos wat ko te na. laat Oh, voor. toch inom ka na. Alle mensen zijn al weg. Ja. Ik denk dat de snoepjes al op zijn. Oh jee. Late tayo dumating eh. Mama mij hier van bed af moeten. Nee, dat Sabi heb ni ik Francisca, wel ba't gedaan. hindi natin maar nahanap papa, yung ano? Maar papa, nou mama Yung gaat kies naar daw. de winkels. Mama gaat naar Ko de ni Papa Chris. winkels. Kinain na daw lahat ng mga bata yung mga candy laman. Walang laman yun. Joke-joke lang yun ni Papa. Joking ka naman talaga, Papa Fritz. Gino-joke mo naman yung anak. Dat is geen grapje, toch papa? Nee, nou, mama maar Joke hier lang mee yan. moeten werken. Hè? Mama is zo stout. Mama is naughty. Ja, mama is zo stout. Mama is not naughty. Dat is een mooi gebouw hier. Yeah, it's new building. What is that building? Dat is een school. Ah, school. Kinderopvang. Kinderopvang en een school. Een mooi huis. Mooi house. Ano po yun, nak? Misschien is er in een schatkist een hut. Ja. Misschien is daar een hond in. Aso? Walang aso dun, nak. Misschien zit daar Kasper in. Casper? Ano, tawa Grabe ang tawa ng anak ko. Oh, dit is het werk van mama. Oh, doon daw nag-work si mama, oh. Bami panggang. Bami Zullen we panggang. uit eten? Nee. Oh man, dat is de schatkist. Diyan ako nag-work, oh. Diba? Malapit lang yung forest kung saan kami naglakad. Oh man, dat is de schatkist. That is mama's work. Oh nee. Nah, it's not busy. Di man busy. Kasi summer, walang masyadong customer. Papa said, Bami Panggang. Bami Panggang, Francisca. Makain na si Francisca ng dinner. So, ayan yung pagkain niya, oh. Chicken nuggets, fricandel. Tapos sa akin din, french fries, fricandel, chicken nuggets, mix snacks. Kain. French fries. Yung sauce ko ano? Peanut butter. Pindakas tawag nila. Namiss ko kumain ng french fries. Kaya sabi ko kay Papa Chris, magluto siya ng french fries. So si Papa Chris lang nagluto. Ano ba Francisca?
You can tell you eat. You don't like french fries? Ayaw ni Francisca ng french fries. Yum, yum, yummy. Nagawa na po pala ni Francisca yung ano niya, oh, yung kiss-kiss niya. Yan yung nabili naming ano po, Euro 50, yung ano, sinasagutan dun kanina sa forest, no? Anong tawag dito, Francis? Schatkist, maar Schatkist? ik wil een bakje maken. Schatkist daw to. Ginunting niya. Tapos, dinikit nila. Diba? Nauhaw ka? Nauhaw siya. Naubos na niya yung tubig niya. Oh. Nag-enjoy ka sa pinuntahan natin kanina? Ha? Ganda dun, diba? Sa loob ng forest. Ik vind de draak leuk. Oh, the dragon? Ang nagustuhan daw niya doon ay yung dragon. Ook met die Harry Potter. Die Harry Potter vogel. Ja. En wat meer? En wat meer jij vindt leuk? Even nadenken, ik weet het nog. The unicorn? Zeemermin. Ja, yung ano, sirena, diba? Ik bedoel, ja, het zeemermin. Ook, maar ik heb ik vind ook de... What? Oh, het is goed Ano, nadenken. nakulangot pa. Ew. Ew, 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 ew. Love you. Lalab ni Mami yan. Love ni Mami si Francisco. Diba? At matutulog na tayo, nak, ha? Say bye-bye na, everyone. See you po again next time sa aming pa-vlog. No? Thank you for watching and I love you all and God bless you all po. Sana po, supportan nyo po palagi ang aming pa-vlog. So, don't forget to like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel. See you next time. Bye-bye!